Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ki Jangkrik mengucapkan salam sing kekalih nuka dua hapunten maring guru-guru Ki Jangkrik, kulane wong cilik dodok ning kursi, lamun kula dodok linggih ning keramik atawa ning marmer niki sing ning buri boten ketinggalan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sing nomor telu hapunten maring setelan son ya. Iki sone bagus. Berhubung kondisi situasine udan banjir, jadi digeser ning jero. Tipune rada jelas, efek naik setengah, middle menggone middle lambat. Soalnya ning ruangan ya. Ya efek naik, middle lambat. Apa maning sip bagus. Apalagi suara Ki Jangkrik tinggal separuh, Bu. Ini tanggal 30 tapi jadwal Ki Jangkrik sudah memasuki jadwal yang ke-41. Doakan Bu ya. Oi. Aja melotot baik kita doakan Bu ya. Januari, Februari sedantene undangan Ki Jangkrik 76 tempat. 76 tempat dikali 7 juta bir abaji. Wis kaje surak lah. Kayaknya setelane enakan mau lah. Ya. Setelane mau baik kembali ning mau. Jadi middle separuh baik. Setelahnya seperti guru kita Kiai Haji Fikri yang dari Jambi. Loh, ya wis, ya. Sebisan malih. Banyu angat, banyu melotot baik. Bu, yuk hidupkan pengajian pada malam ini walaupun ngajine digeser ning jero. Aja melotot baik tani. Ya Allah, wis aja mikir udan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Senajan Yasin pirang-pirang Yasin, tabarok pirang-pirang tabarok, jere Allah udan ya udan. Ya wis ngaku rong siji doang. Coba ngomong akur ke wong wakes. Senajan Yasin pirang-pirang Yasin, tabarok pirang-pirang tabarok, jere Allah udan ya udan. Betul. Aja melotot bae kita nih wedi. Ya, sebisan malih ketika riren ndah hidup jawab cakep mengko aja melotot baik kita wedi. Diulang. Air hangat, air
Sing jawab salami semangat, tak doakaken menawa sekabeh manjing surga. Giliran surga amin kuat. Salat subuh makawanan. Tapi banyu talas, banyu beling. Sing jawab salame lemas, tak doakaken menawa lakine ibu kawin maning. Amin. Bu, durung ngaji. Seniki waktune sampun jam 11:30. Jam 11:30 peragat or peragat permios ya. Ngaji manapik lambat-lambat sejam insyaallah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra abdahu laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa liyuriyahu ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil zikra. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nyenume waduh bolak-balik. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى.
ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى بسم الله الرحمن الرحيم efek jangan dimatiin, Mang. Efeknya Mang gedein. Efeknya jangan dimatiin. سبحان الذي أسرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى
Allahu Akbar. Allahu Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bisa mau ibu ya, suaranya beragat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Mang delai dibuang sore ngaji mah. Ndaje wang. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Sip, mantap. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Bukan dicukut tukang YouTuber. Hadiratil mukarram wal muhtaramun, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya masyarakat setempat yang mohon maaf Ki Jangkrik tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Karena Bapak Ustadz MC tidak memberikan catatannya kepada Ki Jangkrik. Betul. Betul. Terkhusus wabil khusus kepada Guru Ki Jangkrik Al-Mukarram Bapak Haji Fikri yang dari Jambi. Alhamdulillah untuk Januari Februari Ki Jangkrik selalu bersama, kurang lebih 17 tempat bersama beliau. Dan juga kepada guru kami barusan kali ini, ya ada kori sebutannya apa waukah? Ki Cecanteng tah? Oke pancing. Ya Allah sangat luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan kapan waktunya ya bisa berduet dengan Ki Jangkrik. Sangat luar biasa. Powernya punya. Kalau Fikri wajar sampun internasional. Laki pancing, bow. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, sangat luar biasa. Subhanalladzi asra saya doakan ya, mudah-mudahan guru kita kori terbaik sebanten yang disebut Ki Pancing. Kapan mancing ragam ya? Ya Allah. Terkhusus juga kepada aparatur pemerintah hapunten bokan wenten lurai punten wenten
Oh Bapak Lurah terakhir tekani. Ya wis ya. Wis maklum lagi di dedalan juga ya. Ya hampur kadang Lurah zaman saiki mah ya Allah ya. Ora ingat waktu gelatik suara nih ya. Arep gelatik suara maci plus kayak cecurut. Ayo bener juga aku. Ora ingat waktu gelatik suara nih. Merana nyelusup ciples kayak cecurut. Makanya masyarakat setempat wis tidak usah banyak dipikirkan. Teke kunuhun, or teke sunuhun wis konon baik. Sementing jangkrik teke alhamdulillah. Juga tidak ketinggalan pula kepada bawahane. Sing penting RT, penten RT ne. Penten ya, RW ne penten. Ya wis. Tak doakaken mudah-mudahan RT karo RW sing gelem hadir ning pengajian insyaallah menawi dawu umuri. Juga tidak ketinggalan pula kepada pembawa acara, terima kasih Bapak Ustadz atas waktunya. Wabil khusus juga kepada kameramen alias YouTuber iki nana ruruk ya. Hati-hatilah menyoting jangkrik ya. Karena jangkrik mah orang selalu dodok dulu. Antuk izin saking guru. Hari ngaji maketen buatan apa-apa insya Allah. Tolong bukan lagi mencolot mah jadi viralkan maning ya. Wong lagi mencolot jadi foto. Lah wis polane mabur. Ya Allah, man dalla ala khairin man ismun mausulun yadullu alal amya. Hapunten panitia. Ning lingkuan riki maka tak kiai ini man ismun mausulun yadullu alal amyah isim mausul. Artinya apa? Dalla ala khairin. YouTuber pada malam ini disiapakan kamera nih, disiapakan handphone nih, kabel segala macam. Untuk apa? Ala khairin, untuk kebaikan. Mulai ngaji sambutan, ganjaran melulu. Tak doakan mudah-mudahan tim YouTuber wong ruruke menau benjang besok matine manjing surga katot YouTube. Amin kononku. Ya. Juga tidak ketinggalan pula maring tukang son sangat luar biasa. Sering tak cekal karo jangkrik son. Mengkenen ke panitia nyelok son mawis daripada 2 juta gebek. Lah mendingan 4 juta kayak mengkenen paham. Ngejaluk efek paham. Ngejaluk middle paham. Lah barang ngubungin ngejaluk efek pek. Tak doakan maning ke. Menawa tukang son ke karo rombongane manjing surga katot son-sone amin. Teristimewa kepada seluruh jajaran panitia. Aja sedih panitia ya. Mau kance pekula. Wa man tasya'una illa senajan panitia nyeraat yasin pirang-pirang yasin tabarok pirang-pirang tabarok bahkan jarewang slogan mae panitia arep acara mah aja pasrah bae kudu gelatek syariat apa serate ndak aja udan wis nyolong celanane wong wadon bae. Ay akur. Kuan kan sing nyolong celana wong wadon. Di dalam kitab Mawahibus Shomat tidak diperbolehkan. Wis pasrah bae. Sing penting ngaji mah ning jaba ning jero iya. Iki mah embekan tinekan udan cetak deletan wong 70 balik kan.
Sebelah kene melotot. Kok contoh sebelah kene iki. Biasanya jangkrik tekane jam 10. Sorry. Sorry. Mau balik penceramah asli sing Cilegon Cibeber. Umur masih 6 embekan 17. Umur 17 anak papat rabi siji. Mau ngobrol karo Ki Pancing. Oh biyen sing arani jangkrik sing lagi viral, jere Ki Pancing. Rame ning kampung kita. Punten Pak Kyai, rabine pire? Aja maning-maning. Jere rabine pire? Nane sing komen maneh ning TikTok Ki Jangkrik. Jangkrik memang jebes. Jangkrik memang jos. Jangkrik memang viral. Cuma siji. Rabine siji. Hampura pakai hampura. Duduki jangkrik orang kepengen kawin maning. Wong Ustad gak pada bae nana nafsu. Tapi kah lamun kon kawin maning mah sorry lah ya. Kita mah karo rabi ku setia. Setia tuh. Sayang gue di jero masjid, lamur di jero masjid mah wih. Jangkrik mah komplit. Mohon sudah ada. Sayang di jero masjid gede-gede. Ampun Bajia. Ya Allah. Masya Allah, sepisan malik Ki Pancing, tolong ya. Aja kayak panas gitu. Ya Allah. Jadi teke jam 8 jere santri abah coba sini tokakan wis sing Banten niku. Summum bukmun umyung fahum la yarjun. Tak baca ning jero mobil. 777. Alhamdulillah terang. Udane terang, tendane rubuh. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Hajat ndak aja udan, aja nyolong celana wong wadon. Lah kening kitab dibaca buku 777. Alhamdulillah barokah Al-Qur'an terang, tapi kelipen gubuke roboh. Lah kitane mikir ayat apa ya gub tender roboh. Anaknya siapa kan minggir. Lajune kula mikir ayat apa sing kudu diwaca. Tendane roboh ndang ngadeg maneng lah ya. Makanya jare Kang Haji Fikih karo Ki Pancing wis yuk. Si Jangkrik wis teke. Bagaimana maksudnya? Lah wis tetep jalane masih. Jalan tuh. Endah sing balik wong 70 kemendah. Delangaken bae. Or-wero ning sejurone wong gelem dodok ning pengajian ku ndolur, Masya Allah. Kata hikmahe Pak Kiai. Kata hikmahe. Wakeh uli-uli ye. Endah sing balik ngewarahaken tulung. Orang mikir tak tuwonjok tak ke siji-siji. Apa hikmah? Siji. Buka dalam kitab Durratun Nasim. Wong sing gelem dodok ning pengajian. Sedurung ngelangkah dosa kita sampun dilebur. Mangap. Latinekan kursi ta siji-siji dulur.
lakurnya ngadeg aja. Wong sing gelem dodok ning pengajian walaupun udan gede, jere Kanjeng Nabi, dosa kita akan dilebur sareng Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Galikan memenceng pejiki ya. Amin Allahumma. Mangkane pantes ning siji hadis disebutaken maning takola. Enak son ngerti. Bayang ngomong or wefek. Insyaallah Mamang son ya. Lamun jangkrik diisungi sedekah 7 juta tak naikkan 200. Lamun 7 juta. Maning takola liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyam tua. Emang ngapain? Jawab gak? Allah. Sepisan mana tak tuwimpu ke ratusan. Maning taqala liyata'allama ilman wufira lahu qabla ayyam tua. Maning takola sahajelma sabebae wong lanang tak wong wadon ing takola nerima pindah sikile dilangkahaken sing umah samping nggawa payung kelipen panitia mah curang fikri mah dipayungi jangkrik mah mentang-mentang jangkrik endak kudanan. Untuk apa melangkahkan kakinya? Liyata'allama ilman. Untuk bareng-bareng dodok gelatik ilmu agama. Apa jarak Kanjeng Nabi? Qabla ayyah tua. Sedurung langkah sikil dosa kita dihampura. Jawab berpasi. Amin Allahumma. Lagi bisa kuat. Ya sepisan mana nyambung. Walaupun kondisi ini udan, tidak aja kerasa udan. Contoh wis udan, mohon maaf. Wis udan contoh kulane ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra perjalanan. Mi'raj naik. Jere sini murid. Ceramah yo tekan balik. Coba balik. Sepisan malih qabla ayyah tua sedurung ngelangkah sikil dosa kita dihampura. Amin Allahumma. Sing balik. Makanya sing dodok mulai akil balik bengi kian dulur wis merotol itu sing kita terus mengko metu sing masjid selayak seluyuk dulu karena apa dosa wis diroroi. Alhamdulillah. Kemudian sing arep dikaji apa? Dulur hampura. Karena sepanduknya yang jabek kesambar geledek. Ketutupan tenda. Tentunya walaupun tidak ada sepanduk atau baliho. Sing jelas tiada lain adalah ngaji tentang Isra wal Mi'raj. Betul apa betul? Wis mulai ngaji. Nitip pesan jere MC Pak Kiai. Salam panitia sekaligus doa. Hampur maring para sepuh ya. Ajeng weten diborong napik. Lamun diseling dua sing sepuh khawatir pasti balik. Betul. Insyaallah doane ora suwi-suwi jangan kerek mah. Rabbana atina wis balik. Insya mulai ngaji. Ngaji apa? Isra.
Tak deleng debit jami. Ayo ora kerasa sampun jam 11. Ya, tinggal 25 menit. Ngomong-ngomong Isra. Ngomong-ngomong Mi'raj. Berarti sing diomongaken tentunya adalah salat 5. Jawab teh. Salat 5. Lohor kudu so. Asar kudu so. Maghrib kudu so. Isya kudu so. Subuh enak tuh. Bener kan Pak Kiai? Subuh enak tuh. Subuh enak tuh. Isra Mi'raj tiap tahun diadakan. Aja dibuang mang efeknya mang. Wis pegel bakal kita. Isra Mi'raj tiap tahun diadakan. Penceramah dari mana-mana diundang. Koriki pancing. Ditekakakan. Guru kijangken dari Jambi didatangkan. Tapi si nitip karo kijangken masjid. Walaupun yang juru masjid tepuk tangan dikit. Nyerekakan kampung bagus kedeleng si masjid. Hari masjid bagus, uangnya bagus kabeh amin. Tapi embo ke isi ini mah bagus urip. Siapa sih ngomong betul kan? Masjid sangat luar biasa, masya Allah. Sholat maghrib sendal sampai di jaba-jaba. Sendal sampai di jaba-jaba. Semene kemudian ikan orang muat sendal sampai di jaba-jaba. Siapa sih jawabkan? MBK nih kita ceramah di serodot wong adat. Masa sendal yang gerak-gerak? Wis berarti temane Isra Mi'raj sendal yang jaba-jaba. Sarmunah kayaknya ya. Maghrib urkamat semene masjid budhe niku sampai ning jaba-jaba sendal. Manjing sholat isya tinggal rong ngesos. Rong barisan. Rong baris. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barang mancing nih sholat subuh. Oh ya mantap ya. Nggih, kateran ya. Nggih, sponsor di ya, kateran nggih. Ya, kateran. Sponsor kan ya. Karena diajari sareng guru pegang akhlak. Walaupun ilmu ni duhur lah akhlak nol betul. Ya, kateran nggih, kateran. Iya, sandai. Allah. Belakakan jaketnya. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya, ya. Hari Minggu mancing bareng ya. Iya, nggih. Awas panitia amplop pur kalinya. Iya. Ya, kateran wis. Kasih jalan. Kasih jalan. Kita mah barang ingat sir kita sarung kita sing ilangkan. Kali kamu dicukut ki pancing. Ya, wis ya. Awas sendali keseliru. Ya wis. Terus gini terus. Sepisan malih hampur ya. Wow, jere MC Kiai Haji Habibi LC. Mohon maaf. LC ning riku bukan lulusan Kairo, akan tetapi lulusan Cibeber. Guru sing Cibeberku jaga akhlak. Terus. Tekang endi kita ngomongkan. Tekang subuh. Oh iya. Maghrib sendal sampai ning jaba-jaba. Isya. Hanya rong baris rong sop subuh. Ko. Sing jawab rabine Pak Kiai ku. Abah. Subuh. Laka.
Ya Allah, padahal masjidnya bagus, sing ajan muadzin sangat luar biasa. Jangkrik mah komplit bu, korine ane, adane ane, lamun ing jabuk Roma Irama. Makanya tolong Pak Kiai ya, tolong iki mah, tahun maning undang maning ya. Tolong iki mah wis. Soalnya bocah nang wis ngedelang ning TikTok. Ngedelang apa? Mau lewat kan? Ning TikTok e mah ganteng. Keru, kita keru. Kok sebelah kono? Kok mah sebelah kene mah tambah nyeleket. Ning TikTok mah gede barang asli mah cilik. Aja ngedeleng cilik lato-latone mah gede. Hampur ya sepisan mari. Insyaallah jangkrik komplit. Korine ana, Alfiai ana, Roma Irama buat PR ya. Tolong undang maning ndaje udan ku baca sumum bukmun omyung fahum la yarjiun sebanyak 777 kali dibaca nih sampai besok-besok. Asyhadu an la ilaha illallah. Adane enak. Beri tangi ki malahan turune sing enak. Nyangking lah. Berarti Abah Yai tolong sing biasane adan enak wis direrenaken aja adan. Tambah lali. Lah kok len pripen to sing adan. Ya ayo Akbar. Diceluk karo pangeran kon salat subuh. Jereh wong wadon sing hatine sesake malahan enak tuh. Man nama man sapa wong nama turu Yesua. Karena cuaca hujannya receh. Uduk ning kene duang Cilegon pada bae ujan. Walam yusalli sampai ninggalaken salat subuh. Bala syaitanu fi udunaihi. Berarti wong si mengkonon matane kupingi lagi diisi setan. Oh setane watu. Enak turu. Sampai tinggal salat subuh. Wong sing mengkonon matane kupingi diisi setan. Alhasil teteh duit laki mohon maaf or elok salat subuh berarti lakine teteh set. Hampura dudu jangkrik. Bales. Kakang duit rabi or salat subuh berarti rabine kakang set. Sigi. Sing kroro wong sing ora elok salat subuh.
di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, wong si mengkonon kubu benjang besok matine bakal dianjingaken ning jero neraka jahanam selama 60.000 tahun. Sampai istighfar tukang YouTuber. Waduh. Kerungu kita. Sampai nangis melemes. Waduh. Lah sing wingi nyorot sapa bae. Ya hampur penceramah zaman sekarang banyak pendatang baru. Mohon maaf. Isine. Lah terbukti. Waduh. Maksudnya ya Allah sedang kita. Tukang ceramah berdisorot. Subuh-subuh. Waduh. Tinggal sholat sebisa. Wong sing mengkonon benjang besok ning akhirat bakal digerus, dirinso, dikelektor selama 60.000 tahun. Mikir kabeh. Mangkane yo sedurunge ngaji karo Ki Jangkrik, hapunten, titik kula sombong. Ki ngaji sejam karo Ki Jangkrik, yu dimbil hikmah. Ora saking gampange panitia ngundang Ki Jangkrik. 5 bulan sebelumnya kudune mah bengikien dudu kanggo ning kene abaya. Seharusnya jadwal kanggo ning Karawang. Berhubung ning Karawang ora diundang, layu-layu mrene. Embekan paham. Serius. Tak nekan bulan rawah panitia Jangkrik ning kampung kita mur adat. Mantarokal adat adawat. Ora saking gampange bener tuh. Tak nekan ning akhir keberak-berak. Alhamdulillah. Timbil hikmah ayu teh. Mohon maaf, jere teteh, alhamdulillah kiai, ning kene mah, alhamdulillah masalah sholat mah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibune rajin so, alhamdulillah, bapane rajin so, ibune rajin sholat, bapane rajin sholat, anak. Hampura. Aja GR kita mah yakin manyi surga. Apa sebabnya? Salat 5 waktu dilakokaken. Bener. Jereh rabine alhamdulillah insyaallah kita mah teh menawa benjang besok mati manyi surga. Yakin karena salat 5 waktu dilakokaken. Siji dulu. Ibu sholat, anak, mohon maaf, ibu sholat, bapaknya sholat. Siapa kalian? Anak, menang. Ita ini dohur huak. Hampura, orang kalingan. Sing kula hormati para kalong-kalong. Kalong kan aneh dohur. Hampura ya. Anak Pak Kiai turu sampai ngiler di delengah. Hampur. Asyad dan nas adaban yaumal qiyamah man jahalalahu. Siksaan sing paling pedih bagi manusia. Siapa manusia nih?
Wong tua rajin sholat, rajin ngaji, tapi anak manjahalahum. Anak boten dididik kangge ning sholat berjamaah. Ditarik ning ilmu balaghah. Yuk, masjidnya bagus. Imam karo makmum kudu bagus. Sepisan malih. Imam karo makmum kudu bagus. Maksudnya apa jangkrik? Mohon maaf. Kakang melu berjamaah karo kiai, tapi kakang buatan seneng ning kiai. Urus. Buatan sah. Mangkane ke kesempatan kita kata wong enom ku ning dhuwur bocah-bocah cilik. Diajar. Aji itu dhewe. Aji. Iki masjid itu pribadi dan masyarakat. Diajarkan apa maning. Sebulan lagi akan kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Ini model sing tua-tua ki hampur minggir. Hampur saya lulusan Cibeber. Khusus nih bulan puasa ki sing tua-tua ki minggir. Minggir. Oh bener juga. Hampur apa dia? Oh, berarti ceramah ke mancing. Bener. Kurang 5 juta. Awas. Bener kan Abaji? Ya khusus bulan puasa ke. Sing wis mampu lemah-lemah ke. Minggir. Dididik sing enom-enom. Ya bayar ya. Karena wis sampun sepet terus bayar. Ya, terus bayar ya. Terus. Asnong kasih jalan no. Terus. Minggir. Kiri. Kanan, kiri. Ya lurus, abaya lurus. Dusun. Sampai guling-guling. Wis tiwara jangkrik. Mohon maaf ilmu ne gede wa kajurumia kawang. Alfiah ngelotok, matan bina ning ilat. Siji ora duwe akhlak enol. Kul masalahane wong arep balik kurir. Terus. Belok terus. Ya mbok kan tetes sur ketan balik. Kembali nih mau koyo. Karena di dalam kitab Irsyadul Ibad, sapo salat berjamaah, si makmum ora seneng ning imam ora seneng ning makmum, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai orang tua, maukan asyaddan nas adaban yaumal qiyamah man jahalala. Siksaan bagi wong tua benjang besok ning hari kiamat adalah wong tua sing ora gelem ngajaraken ning regenerasi penerus. Tepuk tangan wong enom. Ya. Aku mangker bagus atur nuhun. Ya. Wis nuhun. Terima kasih atas masukan. Kembali ini mau kan. Yo. Jeb salat sunah puasa. Mohon maaf, salat tarawih mah sunah. Senajan salah menawa sambil dibimbing. Wong enom maning. Ketika diajokaken karo wong tua hampura. Ajek wedi-wedi. Duh, kita diangkat karo DKM. Duh, kita kon maju karo ketua pemuda. Aja resah maju. Aja mikiri kawangan. Kita ini kawang apa ya? Wis maju baik khusus. Lamun bocah enom ora dididik mengkone sapa pengganti ini. Uangku ora bakal urip bae bener ta teh. Eman masjid itu bagus. Mohon maaf takoni panitia. Masjid kita ya Allah arep roboh. Ngedeleng tiang ya Allah. Ingat lungene Mekah bagus-bagus. Maju wong enom. Aja mikiri kawangan. Mata yassara minal Quran. Apa sing kawang dibaca. Kawang kulhu. Salat tarawih sami niriki 23. Sami kan? Punten bosan. Wis 23 kawang kulhu. Rakaat pertama sampai 23 kulhu.
Wah, kesing ngomong batal. Paling cuma ana masalah semit mengkon. Jare bocah imam. Hoi, komat. Imam itu turun tegek. Wis tegek gua imam kulhu. Betul. Betul apa betul? Kembali yuk bangun. Jare Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati. Wis ku ibarat wong main catur madulur, rajane wis dipangan, kudane wis dipangan. Ngomong apa? Ya, sepisan malih sing biasane salat kawanan rubah belum. Ku subuh ketangi. Jam 4:30 wis waktu subuh. Aja nuruti wa mamati bukan mati. Lillah mengko kita ditakoni karo pangeran. Dudu masalah puasa dikit. Dudu masalah aparane tentang sedekah. Sing pertama sering kula gaung-gaungkan ning TikTok sing lagi rame ya tuh. Urip ning alam dunya. Iki dudu nyanyi ya. Sholawat. Kamu nyanyi ora linjur masjid. Urip ning alam dunya. Boten salah wase. Besok ning alam baka urip sing asline mula pada inget matimu gawa apa urip ning alam dunya boten selawase besok ning alam baka urip sing asne mula pada inget matimu gawe apa sing bakal digawe benjang besok ketika kula manjing jero kubur. Tentune amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Perbaikilah ibadah. Berbicara ibadah tentune sing nomor 1 adalah sholat. Ari sholat beres, meranakakane insyaallah beres. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma barik. Sedanten. Wa ballina waghfir lana dunubana Allahumma barik na fi Rajab wa Sya'bana wa ballina Ramadana waghfir lana dunubana ramakaken wong wadon jaman saiki gawe paling endas laki
sabandina cekot kelambi bayare pici lagi Allahumma barik lana wa syambana wa balina dona wa bir lana dunubana rongokaken klambi putih peci putih lunganing slegon nganggo sendal sepit bengi sedih sobo sedih duwe laki ora duwe duit salatullah salamullah ala rasulillah salatullah ala yasil habibi la rongokaken iwak gesek teri nasi kusak gesek karena wis bengi iwak kurang digoreng garing lamun kurang ngundang maning Allahumma barik lana fira wa syabana wa balina dona wa hasil maqasidana aja balik sedurunge ditutup doa sareng dijangkrik angkat tangan yang sedanten hampura maring para sepuh karena MC panitia kon sekaligus baca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Subhanaka la tuhsi tana'an 'alaika anta kama asnataka ya Allah. Walakal hamdu hatta tarda ya Allah. Walakal hamdu ila radita ya Allah. Walakal hamdu ba'da ridha anta ya maulana khususan di qaryatina kul khususakan kanggo seluruh masyarakat setempat yasis 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 anta ya maulana khususan di syekhina maring para sepuh bini sepuh kaf ha ya ain sad amin kaf ha ya ain sad amin kaf ha ya ain sad amin
Anta ya Maulana kula khususaken kangge para pemuda-pemudi masyarakat setempat, generasi penerus. Nun amin. Nun amin. Nun amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa shihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal 'afwa 'indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh jamaah, jangan bangun dari tempat ini sebelum ditutup oleh pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.